langkha zorale laikha beba mukumu kothoma chakha ufil langkha zorale laikha beba mukumu kothoma chakha sere saganani kotol thangbai kha baitha ni ariwa langma bajaja sere saganani kotol thangbai kha baitha ni ariwa langma bajaja ufil gelangkha zorale laikha beba mukumu kothoma chakha Siriklia ano nai singlia imang kupul no khung sansakha beba halano samo mambai kha besabeteini maya kupul sadni boroni logi boman kha hol aike shalka shao tere langma layo ufil gelangkha zorale laikha beba mukumu kothoma chakha ufil gelangkha zorale laikha beba mukumu kothoma chakha shani tirole tujlang ango thaisha thaisa khe langmani korole kothuma ango nogai tongbo Romai maya muitu manaibo kifil maya o seka joto nothango oko nokubui ha sakao hol aike shalka shao ufil gelangkha zorale laikha beba mukumu kothoma chakha ufil gelangkha zorale laikha beba mukumu kothoma chakha sere saganani kotol thangbai kha baitha ni ariwa langma bajaja
Seresa ganani Koto thangbai ka Baithani ariwa Langma bacaja Ufil kelangka Zora lelaika Teba mukomo একজন বীর সন্তান মঙ্গলজার দেববর্মা ঠিক আছে আইতে রুইস চলে মারা গেছে। আমার খুব দুঃখিত, কারণ 12 বছর ধরে কাজ করেছে। হ্যাঁ শেষ তাদেরকে আমি শ্রীনগরে উগ্রপন্থীর সঙ্গে নিহত হয়েছে। তারপরে এবারে আমি খুব নিয়ে আমার দুঃখিত, এই জন্য আমার মনে ব্যক্তিগতভাবে আমি ঈশ্বরে সরকার তো যেটা গভর্নমেন্টের নিয়ম তাদের সরকারি কর্ম তাদের নিয়ম সিআরপিএফ ব্যাটালিয়ন 73 ব্যাটালিয়নে কর্মরত ছিলেন আমাদের তৈদু এলাকার মংরাম দেববর্মা। তিনি গত পরশুদিন জঙ্গিদের গুলিতে নিহত হয়েছেন। আত্মবলিদান দিয়েছেন ভারত সীমান্তে। তিনি জওয়ান হিসেবে কাজ করতে গিয়ে ভারত মাতাকে সুরক্ষা দেওয়ার জন্য। আজকে তার নশ্বর দেহ তার বাসভবনে আসে, তৈদুতে আসে। এখানে সিআরপিএফ এবং আমাদের গোমতী জেলার এডিশনাল এসপি এবং এসডিএম সাহেব সবাই আছেন। আমরা মাননীয় বিধায়কও আছেন। আমরা এখানে এসেছি তার বিদেহী আত্মার প্রতি আমরা ঈশ্বরের কাছে কামনা করছি তার বিদেহী আত্মার যেন সদ্গতি হয় এবং তার পরিবার পরিজনদের পাশে ভারত সরকার এবং ত্রিপুরা সরকার রয়েছে। আমরা আছি তার পরিবারের সাথে। তার পরিবার পরিজন যেন এই দুঃখ কাটিয়ে স্বাভাবিক জীবনযাপনে ফিরতে পারে, পরম পিতার কাছে এটা আমাদের প্রার্থনা থাকবে। এবং মংরাম দেববর্মা তার দেহ হয়তো আজকে বিলীন হয়ে যাবে, তার দেহ হয়তো তার আত্মা হয়তো তাকে ছেড়ে চলে গেছে, কিন্তু তার এই বলিদান ভারতবর্ষে মনে রাখবে। श्रीनगर में तैनात और ये कंपनी जो थी ये हमारा श्रीनगर जो हाईवे है उसको गार्ड कर रही थी। शाम को 4 बजे के लगभग जब ड्यूटी चेक करने के दौरान में शहीद इंस्पेक्टर देबबर्मा वापस जा रहे थे, गाड़ी में ही थे, उस समय इनकी गाड़ी पर हमला किया गया और तकरीबन 3 आतंकवादी, जहाँ तक खबर है 3 आतंकवादी थे जिन्होंने अंधाधुंध इनकी गाड़ी पर फायरिंग किया। तो इनको चेस्ट में और सामने की तरफ गोलियों से इंजरी हुआ है और इनके साथ ही एक और हमारा सिपाही जो शहीद हुआ। ड्यूटी के दौरान में अपना काम कर रहे थे बहुत बेहतरीन तरीके से, तो हमें इनकी कर्तव्य निष्ठा को, कर्तव्य परायणता को हमें नाज है इनको। और देश के लिए शहीद होने वाले ये सीआरपीएफ एक और जाबाज रहे हैं। आपको बता देता हूँ कि इस हमले के पीछे, क्योंकि ये नियोजित हमला था, तो लश्कर तैयबा के आतंकी इसमें शामिल थे और उनको मदद करने वाले जो ओवरग्राउंड वर्कर्स थे उनको जम्मू कश्मीर पुलिस ने अभी अरेस्ट कर लिया है। इंटरोगेशन उनका चल रहा है और बहुत जल्दी जिन्होंने इन पर हमला किया था वो भी गिरफ्त में आएंगे या मारे जाएंगे। Ani babu kasiro jile posting layu dan ke bo asara wo dan registro pe attack khaja ha dan fin khayo je bo india ni babe na kana samaka khayo but khawa ani babu sikure eng man ba kise ko nango tere registro ma bahino chibo joli wo ta koro wo par but angani babu no kamata mani baga nango te crowd kimbo je ani babu india ni baga amma haki samukara tan Ini kau besar mana?
Lukurok ni sana. Ani ko bisa tapi sing kondoro ko hana ngoro ni ko mabu ka dan sekolah online seri itu kan kita ro ka ba ya ko terus kan aku nai jeng joto no India ni bisa sini ko mabu ka ko harus ini khaba ya te khaba sa ko Kainai, uang subuhnya kira kainai, sini lalu sebut kaki lagi ini. Angkabu kau film kerja ani babu kering ini. Tapi pun angwan sudah kerja ani babu kering ani babu tunggu ani simon tongnai, aku maksud tongnai biasa tongnai. Buat sini bagus sini ya, sini pura India ni baru bagusnya buat ini boleh bagus ini nama satu nama. 内心